kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Overhaul Pegas Daun mobil kijang super. Nama saya Daun absen 13. Nama saya Dimas Abdul Muhammad, absen 14. Saya Semarang, absen 11. Nama saya Dinda Mawati, absen 15. Nama saya Belkis Alexandria, absen 9. Nama saya Dinda Sabira, absen 10. Saya Daun absen 12. Saya Daun absen 16.